ସାତ ରଙ୍ଗ ଅଛି ମାମୁଁ ଏ ଗାଈ କାହାର? ଉଦ୍ଧବ ଟିକେ ମନ ଫ୍ରିରେ ଯିବେ ଟିକେ ଗୁରୁଦେବୀ ହବ ଅନେକ ଉଦ୍ଧବ ଚିଠି ନେଇକି ଯିବେ ବସନ୍ତିନି ନା ଆରେ ଧର୍ମୁ ଆରେ ଭଗବାନର ସାତ ରଙ୍ଗ ଅଛି ମାମୁଁ ଏ ଗାଈ କାହାର? कौन बोला से रंग छड़े दब मत कहना मन उठुनी मो पिंड उठू पिंड खाली बयस नहीं मरी जाऊ कहीं खाई 6 गोईठा मारदेवी
ଚାଟିବି ଏବେ ଦେଖିବାରେ ଇନଫେକ୍ସନ କରିବାରେ କପି ଦେଇଯିବ ଚାଲି ଧରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଚାଟୁଛି କଣ କାଇଁ କଣ କରାଛି ବୁଦ୍ଧି ଖବରାଜି ଧରୁଛି କଣ କଲା ଧରି ଚାହିଁନା ମାର ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା ଧରିକି ବୁଲିବା କଣ କରିବା ଚାଲ ମତେ ଡାକୁଛି ତତେ କାଇଁ ତ ତିନଟା ମତେ ଡାକୁଛୁ କେତେ ସାଙ୍ଗ ହବନି ଅଧର୍ମ ଦିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ନୂଆ ଖାରରେ ପକେଇ ଦଉଛ ତ ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାରରେ ପକେଇ ଆଉ ତୁ କାଇଁ ଚୁଦଲୁ ତୁ ଦଣ୍ଡା ଧରି ମୋର ଉଠିଲା ଧରି ପାରୁନି ସକାଳେ ନୋଟେ ଦଣ୍ଡା ଛାଡି तो बोल ना अरे सबर का लेके और डंडा के कुछ दिन खाई जी अंदर आवल सुजी मते सुनना कौन ए सुना ए सुना हां अच्छा टाटा बाय बाय मोर जीवावर का जीवा वर्ष पूरी एक सब तो मैं भी होता आ कौन है नी तो हमरा कौन असली का मैं भी हवा नहीं हमरा मोर सिना बयस नाही मन अछि बड़ा बोलो তুমি দুবলে হয়ে গেল हां ना না বুড়ার বয়স দুবলা কিন্তু ইচ্ছা ভারী हां प्रबल এই খাতা চুইয়ে ঘড়ি গেল কেতে দিতা এবা তুই গোছা দিলে আকার আরে দিতা तो काई हजर मते अरे नाच जानिছ हाँ नाच आम जानू हां बाजा बाजा मुझे नाचिले भी हाँ। पूरे ढोलिया के हाथ दरकार है तू नाचे पाई ढोल दरकार ढोलिया वाला तू किए तू किए मु हां मु तो नाचवानी नाच आनी नाचवानी देखो रे भगिया बनाइयो अरे तू दंड नाचे को नाच करते कम करवा अरे हां रे जीवन का आटे जो करवा छी
তারপর ডোরে আছে ধরে আছে দেখি তুমি মনীষ মনীষ উত্তর না দিলে হবনি পরবানি দেখি ভাইকে পত্র দাও বানাবর হে গুহারি আর গুহারি শুনিবা গোবাল রাউ এই গমনি রুকে ঠিক এই ধরো দেখি ধরিয়া ধরিয়া এই বলা কি না পার করু হ্যাঁ বুদ্ধি আলি কো তবে আতে মুদা বুদ্ধি আলি কো ঠিকিটা 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 Dikita,